Oh. Mano yung gupahang asawa, oh. Hindi akong paimnon og barley. Barley a day. Katabang makunig kuan. Lose weight. Kinahanglan ng BMI from 31 down to 29. From 88 kg down to 81 bago ka maka-onboard. Kapoy na kog walking. Nitam din eh. Mo ni ang daily routine. Early morning, walking. Ikan ini, libot panay tayon, adtog Panpan, adukan duwa elementary school. Among eskwelahan sa una, na dyan, uli na. Tapos suroy ani mga dugis. Magbuhi ining tulo. Si Sky, dili man pwede ni buhian. Gujoron dyan eh. Ilaag dyan eh. Usahay atong kalsada, perme, kalsada, barangay road. Usahay po dito sa highway. Paingon sa dagat may. Karon paingon mis dagat siguro, highway.